Sunrise at Claverio. Okay. So, Kap, lakwat na naman kami na Kap. Oh. Yehoo! Yes! Dito kami para hanapin yung nag-iisang bangka na bibiyahe papuntang Calayan. Asan kaya dito? Oh, siguro yun oh. Yung malaki doon. Yan. Sige. Kap, anong terminal to? Terminal 3? Terminal 2. Asan yung tarmac? Yung papunta sa aeroplano. nandun. So, tignan nyo, daming dala oh. Papa, saan ka pupunta? Tarlac.